Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо боби чоруми синфи алгебраро меомӯзем ки он бахшида мешавад ба бисёраъзогиҳо. Параграфи якуми боби мавзӯи имрӯзии мо ба сумма ва фарқи бисёраъзогиҳо бахшида мешавад. Мавзӯи имрӯзии мо дарси 21 мебошад ки ин мавзӯъ бисёраъзогӣ ва шакли стандартии навишти он мебошад. Биёед таърифи бисёраъзогиро дида бароем. Суммаи якчанд ягаъзогиро бисёраъзогӣ меноманд. Агар бисёраъзогӣ ду аъзо иборат бошад, онро дуаъзогӣ. Агар аз се аъзо иборат бошад, онро сеаъзогӣ ва ғайра меноманд. Ҳар як аъзои бисёраъзогӣ минуси 2а 2б ҷамъи 3а б2 минуси 4 дараҷаи бисёраъзогӣ дар шакли стандартӣ навишта шуда ин дараҷаи калонтарини ягаъзогиҳои он мебошад. Инчунин дар ягаъзогӣ дараҷа низ ҷой дорад ки онро дараҷаи бисёраъзогӣ меноманд. Якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Дар мисоли якум чӣ омадааст? Ҳар як аъзои бисёраъзогиро номбар кунед. Дар мисоли якум бисёраъзогӣ намуди зеринро мебинед ки он нависта шудааст. Мисоли якум минуси 6х нишондиҳандааш 4 ҷамъи y дар дараҷаи 3 минуси 5y ҷамъи 11 ва талаб карда мешавад ки ҳар як аъзои бисёраъзогиро номбар кунем. Чӣ тавре ки аз ин ифода пай бурда истодаед, як аъзогӣ аз 4 аъзо иборат аст ки яке аз аъзои он ба минуси 6х дараҷааш 4, аъзои дуюм бошад ба y нишондиҳандааш 3, аъзои сеюм бошад ба минуси 5y ва аъзои чоруми он бошад ба адади 11 баробар аст. Суммаи ин ягаъзогиҳо бисёраъзогӣ ном дорад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чӣ омадааст? Бисёраъзогӣ дода шудааст, мо бояд ифодаҳои монанди онро ҷамъ ва тарк кунем. Ҷо ду мисол оварда шудааст ки мисоли якум ба намуди а 10х минуси 8xy минуси 3xy ва дар мисоли дуюм бошад б 3х нишондиҳандааш 4 минуси 5х ҷамъи 7х квадрат минуси 8х нишондиҳандааш 4 ва ҷамъи 5х дода шудааст. Мо бояд ифодаҳои монанди онро ҷамъ ё тарк кунем. Барои ин мисолро чунин табдил медиҳем. Азбаски дар ин ҷо 10х ифодаи монандӣ надорад, пас 10х-ро менависем. Ифодаи дуюм бошад аз минуси 8xy ва аз минуси 3xy иборат аст ки минуси 8 минус 3 ба мо минуси 11xy-ро медиҳад ки онро чунин қайд мекунем. Ин натиҷаи мисоли дуюми а ба ҳисоб меравад. Дар мисоли дуюм бошад, дар ин ҷо якчанд аъзои бисёраъзогӣ дода шудааст ки онҳоро мо табдил медиҳем, яъне монандии онҳоро меёбем. 3х нишондиҳандааш 4 минуси 8х нишондиҳандааш 4 онҳо ифодаҳои монандӣ мебошанд. Минуси 5х нишондиҳандааш 4-ро ҳосил мекунем. Так 7х квадрат дигар ифодаи монандӣ надорад, пас 7х квадратро менависем. Минуси 5х бо плюси 5х ифодаи монандӣ мебошанд. Азбаски онҳо бо аломатҳои муқобил навишта шудаанд, онҳоро ихтисор мекунем. Пас натиҷаи охирини мисоли 2б ин минуси 5х нишондиҳандааш 4 ҷамъи 7х квадрат мебошад. Ин мисоли дуюм ба ҳисоб меравад. Мисоли сеюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст. Аз байни бисёраъзогиҳо бисёраъзогӣ ки бо ифодаи 3а квадрат ҷамъи б баробар бошад. Яъне онро қайд мекунем. Бигузор бисёраъзогӣ ба намуди 3а квадрат ҷамъи б оварда шавад. Ва дар ин ҷо дар а чунин омадааст 4а квадрат минуси 4b минуси а квадрат ҷамъи 17b минуси b. Бисёраъзогии дуюм бошад ба намуди минуси 0,7 а квадрат минуси 7b минуси 2,3 а квадрат ҷамъи 8b оварда шудааст. Мо бояд ду бисёраъзогиҳоро табдил диҳем ва ҷавоби онҳоро ба намуди 3а квадрат ҷамъи б нависем. Ё яке аз
جوابهای این دو مثال باید 3a کوادرات جمع b رو تشکیل دهد. برای این مثال داده شده را ساده میکنیم، یعنی افاده های مانندی آن رو جدا میکنیم. از بس که 4a کوادرات مینوس a کوادرات مانند میباشند، پس از 4 یک را گیریم 3a کوادرات حاصل میشود. مینوس 4b مینوس 17b مینوس b باشد و ما نیز این افاده ها مانند می باشند. مینوس 4 جمع 17 این 13 است. از 13 یک را گیریم 12 b حاصل می شود که این به این افاده مانند نمی شود. یکم شرط مثال خانه نمی سازد. بیایید مثال دوم را دیده برایم. مینوس 0 از 10 7 کوادرات مینوس 2 از 10 3 کوادرات. این برابر است به مینوس 3a کوادرات مینوس 7b جمع 8b باشد. این به عدد b برابر است. خیلی که از این مثال پای بردید، این جواب این مثال نیست به افاده 3a کوادرات جمع b موافق نمیاد. از بس که کوفیسیانت a کوادرات با علامت منفی داده شده است. این بود مثال سوم. مثال چهارم را دیده میبریم. در مثال چهارم چنین آمده است: بسیار اعضاگی را به شکل استانداردی بیارید و چنین بسیار اعضاگی داده شده است. اون را قید میکنیم. a مینوس 8 پای نشان دهندش 4 جمع 12 پای کوب جمع 4 پای در درجه 4 مینوس 8 پای در درجه 2 و جمع 3 پای در درجه 2. مثال ب را بعدتر اجرا میکنیم. بیایید در اول مثال ا را همراه شما پوره دیده برایم. مینوس 8 پای در درجه 4 4 جمع 4 پای در درجه 4 افاده های مانند می باشند. و مینوس 4 را جمع کنیم مینوس 4 پای نشان دهنده 4 حاصل می شود. 12 پای در درجه 3 افاده مانندی ندارد، آن را به تغییر می نویسیم و افاده هایی در آخر بوده مینوس 8 پای کوادرات جمع 3 پای کوادرات باشد و مینوس 5 پای کوادرات نوشته می شود که این از 3 یک اعضاگی عبارت شد. بیایید مثال ب را دیده برایم. در مثال ب چنین بسیار اعضاگی داده شده است: 2a ضرب a کوادرات جمع a کوادرات مینوس 3a کوادرات جمع a کوب و مینوس a. برای اجرا کردن این مثال خیلی که از اینجا پای بردید، ما بسیار اعضاگی را در اول تبدیل داده بعد افاده های مانندی آن را جمع یا ترک میکنیم. 2a نشان دهندش 3 جمع a کوادرات مینوس 3a کوادرات جمع a کوب مینوس a حاصل می شود. در نتیجه 2a کوب جمع a کوب این به 3a کوب برابر است. a کوادرات مینوس 3a کوادرات باشد، این به مینوس 2a کوادرات برابر است که این افاده ها با هم مانندی دارند و در نتیجه یک اعضا باقی میماند که آن به مینوس a برابر است که این جواب آخرین این مثال به حساب می رود. بیایید مثال آخرین موضوع را همراه شما دیده برایم. در شرط مثال چنین گفته شده است: قیمت بسیار اعضاگی را یابید اگر بسیار اعضاگی به نمود زیرین داده شده است و قیمت آن را هنگام x برابر مینوس 10 بودن حساب کنید. آن را می نویسیم، یعنی بسیار اعضاگی به نمودی 5x در درجه 6 مینوس 3x در درجه 2. در اینجا قیمت بسیار اعضاگی را هنگام x برابر مینوس 10 بودن باید حساب کرد. برای این معادله را حل میکنیم، حل می نویسیم و تبدیلات های زیرین را اجرا میکنیم. 5x نشان دهنده 6 مینوس 2x نشان دهنده 6 و مینوس 3x نشان دهنده 6 جایگیر است. پس از 5 2 را ترک کنیم 3، از 3 را ترک کنیم به 0 برابر است. پس این یک اعضاگی ها با هم اصلاح می شوند. در نتیجه مینوس 3x کوادرات و پلوس 4x کوادرات باقی میماند که این افاده ها نیز مانند می باشند. از این افاده ها مینوس 3 جمع 4 به x کوادرات برابر است و در نتیجه در آخر جمع 7 باقی میماند. به جای x مینوس 10 رو میگذاریم و قیمت عددی آن را حساب میکنیم. مینوس 10 در درجه 2 جمع 7 این به 100 جمع 7
баробари 107 баробар мешавад ки ин натиҷаи мисоли 5 ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи мо ба охир расид. барои мустаҳкам кардани мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр тор даст оянда муваффақ бошед.